Praise the Lord. Hallelujah. Odofo Christ asunye kan obi biala wuti mi enedai. Enano pai. Eluade de akuma de atuma akuma so se me no nche na asem enedai so. E bom pai so obi biala wuti mi. So wonsa ka message bia. Eluade nsesa free. De enti nyina ho na onsiesie ewiye brei. Na ye pewonenim. Hallelujah. Enedai mechia Pillar of Church members omo Birmingham branch na mechia obibiela. Sister Augustina. Yesofu mame. Mechia woni okrina. Christ asunye kan obibiela otime. Hallelujah. Enedai so enedai. Rade de atuma kuma so me no hye nasem. Enedai rade se mimi se wo ye ne bana. Are you a child of God? So ye nyankopon ba unyuma wo ye no dia dance so ye nyankopon ba. So ye nyankopon ba ampade a ene de ye ne se be kan sa scriptures ye wie no na wahu sampa wo ye nyankopon ba na wo nye nyankopon ba. Na wo nye nyankopon ba so na wo ye hwan ba. Wo de wan kasa faso so. Hallelujah. Ene de me topic ne say, are you a child of God? Nipa bebre se omo ye nyankopon ma. Yes, nyankopon na bo omo de. But omo ne ya ye ne nkyere se omo ye nyankopon ma. Oma yenhwe ye bie ye Bible no ko Romans 8 verse 5 to 10 no oma yenhwe de e wo ho. Ye hwia obehu se oye nyankopon ba na onye nyankopon ba. Hallelujah. Romans 8 verse 5 to 10 no. Ose na won a wonam honam fam no dwene honam de na won a wonam honhom de mu no dwene honhom de. Hallelujah. Won a wonam honam fam no dwene honam de. Odofo adwene be na wo dwen. O dwen honam fam de ana sa wo dwen honhom no de. Ene dai sa wo dwen honam fam de de a na hyese wonye nyankopon ba. Na hyese wo ye asase suwi nipa. Untumi nya nyankopon ba mani ye because de oye nyankopon ba no biara dwene ba bia da akye obekọ ba bia ne papa wo no e ho na sese wokọ enti se wo dwen wo asase so de na che se wo beka sa asase wo so na wonye nyankopon ba yento aso 6 osena honam adwen ye owuo na honhom adwen ye nkwane asomwie. Hallelujah. Ose honam adwen ye owuo. Honam adwen no de wodwen wo wiase no honam mu de ne nyina eye owuo na honhom de ne ye nkwane asomwie. Hallelujah. Honhom de ne ye nkwa ene asomwie. Efiri se honam adwen ye nitan a etan onyankopon na emfa ne ho nhye onyankopon mra no ase na mpo entumi. Honam adwen ye nitan a etan onyankopon na omfa na ho nhye onyankopon mra no ase mpo entumi. Sa honam we no sa wiase mu nema no ya ye dwen ho no emfa na ho nhye onyankopon mra no ase mpo entumi. Odofo honhom be na etumu adwen be na wodwen oma yento aso. Oda na won a wo honam mu no ntumi nso nyankopon ani. Wo honam mu ana ene ne de wo honam mu a Bible amayate ase se wontumi nso onyankopon ani ma na yiye. So wo honam mu a wontumi nso onyankopon ani. Na wanso onyankopon ani so de ana kyese onye onyankopon ba. Se wanso onyankopon ani a wo be so obonsam ani because unyuma wo ye ne di adanse se wonye nyankopon ba. Hallelujah. 9 no ose na modie muni honamu na mmomu wo honhom mu nanso gese nyankopon honhom timu we kire se gese nyankopon honhom timu se yesi nyankopon made a ese se nyankopon honhom timu
honhom kronkron etie mu ji Holy Spirit etie mu ansana ehun se ye Nyankopon ma se honhom kronkron te mu a na che se unya nwie peye wo Nyankopon anim ji unya honhom kronkron na odi ho adante se wo ye Nyankopon ba. Hallelujah. Ose na se obi ni Kristo honhom a onye ne dia enye me na mekan yo enye me na metwere ose se obi ni Kristo honhom a onye ne dia odofo owo Kristo honhom a na woni Kristo honhom se woni Kristo honhom dia that means onye Kristo dia enti onye Onyankopon ba se woni Kristo honhom a onye Onyankopon ba odofo because Bible na ma that said obi a owo Kristo honhom na oye Kristo dia but woni Kristo honhom dia onye ne dia enti se woni Kristo honhom dia asese na free na koya won saka message bi odofo start na ade bia la watomu si no start enti ho djuma yi na tumi ye Onyankopon ba enye sa onye Onyankopon ba ose na se Kristo wo mumu a boni nti nipadua no awudie nanso tene ne nti honhom no wo nkwa. Hallelujah. Se Kristo tie mu a boni nti boni nansa na ebe ye born again kura de ye no se nipadua we wudie but honhom no nti. Hallelujah. Tene ne nti honhom no wo nkwa odofo honhom kronkron te mu yenhwe niema e ba bebobo suo yi se honhom kronkron te mu dia enye wonto musi. Amen. Yansanfa ye Bible no nko Colossians 3 verse 1 to 4. Colossians 3 verse 1 to 4 no. Ose enti se monyane Kristo anyane a monhwehwe de owosoro de Kristo ti ho wo Nyankopon nifa monhwehwe de owosoro na enye de ewo asase so. Hallelujah. Ose se ye ni Kristo anyane a yehwehwe de owosoro ene dai onipa nhwehwe de owosoro ese ye Kristofo but yehwehwe de owosoro de Kristo ti ho wo Nyankopon nifa no yenhwehwe na chi akwan jiwiase monema sika adan ntade functions odofo se saa nema na wudi akira wonye Nyankopon bada because wonye Nyankopon ba wobadwe de owosoro enye de owo asase so se wonye Nyankopon bade a wobadwe de owosoro de Kristo te ho wo Nyankopon nifa no ono na wobadwene ho ono na wobehwehwe achi akwan se wo so koduru ha wobetumi anya ba bi pa ama wo kra. Hallelujah. Se wonye Nyankopon ba wobadwe de owosoro ose na mwawu na wode monkwane Kristo. Hallelujah. Ahwinta Nyankopon mu na da a Kristo a one ye nkwano beyi no ho adie no eno na obeyi mu nso ne no adie animonyam mu. Hallelujah. Kristo ba no yi ne ho adia odofo osi ye Kristo ni a sa animonyam na wo ka no obenya bi obeyi wadi animonyam mu ana se wanhwehwe de owosoro de na kire se wonye Nyankopon ba wontimi nya sa animonyam no bi esan se sa wiase ni na kona nyina twam Onyankopon asa na otim hoda na se wanhwehwe Onyankopon asamachi akwan na wo so ye Nyankopon ba ode wano keke na eka na won sesam firi wakwa mo ne ho de a menu adofo ene de utemene a sesam firi wakwa mo ne ho esan se wontumi mfa wona ba ku nsi wiase mfa ba ku nsi Kristo ho sese wo se yes wo ye Nyankopon ba actete se Onyankopon ba actete se Onyankopon ba yansan hwe Galatians 19 verse 21. Galatians 5:19 to 21. Yan hwe de owo honso asa nyuma no so ye bia na chese wonye Nyankopon ba oni adofo a wotie mi enedai ose na honam nyuma no da adipefe ene adwamammo. First up
ɔse na honam nnwuma no da adi pefe ne adwamammo. Bible says woyɛ kristonia saa nneɛma we kura nse sɛ yɛ bobi din kura wɔ kristofo hɔ. Osi yɛ kristonia adan na wo bo adwaman sa. Adan na wagogo ho ama akono ahya wo so sa. Wama adwaman ahya wo te sɛ atade odofo. Osi yɛ kristoni na saa honhom no te wo mu. Ane onye kristoni menua. Onye Nyankopɔn ba. Because we Nyankopɔn ba honhom kronkron na leto se kokobo adwaman. Honhom kronkron na leto se odofo kokobo adwaman da. No ya honhom no honhom kronkron wote ne di kra ye honhom a oye kronkron oye holy. Onye sa niema no onye sakasaka. Enti odofo se wo bo adwaman a ene compare. Na hye se wonye Nyankopɔn ba. Yento aso. Ose efi adeyo. Efi adeyo. Efi. Obema otwetwe ne bema eye ni nyina ye efi adeye. Se wo ye sa na na odofo sesa because honhom kronkron na leto se kokotwetwe obema. Yento aso. Ahohwie Ghana yetene da bia ahohwie obi wo ho a obi timi se o kohwini no oye kohwini o yate adenti na wo kasa because ni nnwuma a oye no da di se oye kohwini ahohwie obi tume nomonsa obi tume gye niema emfata osi aposonso Ghana efiri A to Z abosom afa oman no aposonsom Kristo osi oye kristoni onso okọ abosomfie osi oye kristoni onso free asoli free ya na okọ abosomfie odofo Nyankopɔn honhom be ka kire se kokọ obosom ho obosom ne nkwa na wa mobi odofo se oye kristoni a sa ne ma no kura ma ya mobi ya modin wo mu kristoni ntesa se oye Nyankopɔn ba Onyankopɔn nye sakasaka Nyankopɔn odofo enti se oye Nyankopɔn ba esese wo ma ye hu se ampa oye Nyankopɔn ba hallelujah se oye Nyankopɔn ba ma wonwuma na adi se oye Nyankopɔn ba hallelujah ose adutuo obi ne obi wadwom kra otimi to na duro adutuo odofo se wo ye sa na ema na onye Nyankopɔn ba se wo ye sa na ema na onye Onyankopɔn ba esansa Nyankopɔn honhom no encontrol se kwato obi aduro Onyankopɔn honhom no ni ho se obema wo aye niema emfata oye holy utini din kura kire se oye honhom a oye kronkron Jesus mighty asese sa honhom no bonini ni hallelujah ose ni tan obi tumi tunani si obi so tan no a ni tan ehyeomu a onye Nyankopɔn ba akayo obi ne obi tumi ya aka 10 years 20 years 5 years na onene nkasai odofo sa woni sa nipa no ankasa na wu sesi a sa de aketua we betumi ama wakọ hell sa de aketua we betumi ama wakọ obonsenje modofo woye Nyankopɔn ba na wudi se adwuma no woye Nyankopɔn ba na wudi se adwuma no emfata kristoni emfata a child of God se oye sa na ema no so woye Nyankopɔn ba odofo twe ho free ho hallelujah because sa na ema no tumu a wonye Nyankopɔn ba ose ahoyiya hallelujah ahoyiya ene yehu bebre ahoyiya sa ahoyiya honhom ti mu a onye Nyankopɔn bada abufuo obi ne obi tumi ekotokwa abufuo even awalefo kra omoye abufuo wana wo omoye sa na ema ni nyina omunya osra hene enu munko because o kan Revelation 22 no a o kan kwa o se kro na chi ehona sa krusu we nyina omo begu yan kan ho kakra enka ho